अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबरें हैं। कल 27 फरवरी है, ऑपरेशन स्विफ्ट टॉर्च कल किया गया था, लेकिन आज हम इस हवाले से बात करेंगे और पाक फ़ज़ाइया से हमारे हीरोज़ हमारे साथ शो में मौजूद होंगे और साथ में प्यारे प्यारे बच्चों, न्यारे न्यारे बच्चों, अब स्कूल जाने का वक्त आ गया है। अब ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपको 5 डेज अ वीक, जैसे कि नॉर्मल आपकी क्लास में अटेंडेंस होती थी, उसी तरह से आपको स्कूल जाना पड़ेगा इंशाल्लाह 1 मार्च से। कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ऑफ कोर्स जब सुबह मॉर्निंग में बच्चों के साथ, स्पेसिफिकली टॉडलर्स के साथ बैठ के आपको उनको ऑनलाइन क्लासेस दिलवानी होती थी तो अम्मा बाबा बड़ी शिकायत कर रहे होते थे। लेकिन अब ये शिकायत कम होने जा रही है, लेकिन साथ में लोगों का कंसर्न बढ़ा है। वो ये कि जब 100% अटेंडेंस के साथ स्कूल खुल जाएंगे तो किस तरीके से स्कूल इंतज़ामिया इस बात को इंश्योर करेगी कि एसओपीज़ पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जाएगा, क्योंकि जब बड़े एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं करते तो बच्चों से एसओपीज़ पर अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा। और स्पेसिफिकली जैसे हम जानते हैं कि इंशाल्लाह 15 मार्च से सिनेमा हॉल भी खुल जाएंगे और बाकी वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर पाबंदियाँ जो कि लगाई गई थी कोरोना की वजह से, अब क्योंकि केसेस थोड़े बहुत कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से तमाम तर पाबंदियाँ हटाई जा रही हैं। लेकिन पाबंदी हटाने के साथ साथ वही बात जो कल भी कही थी और रोज़ कहेंगे कि आप पर और मुझ पर अब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब हमें एसओपीज़ पर बहुत सख्ती से अमल दरामद करना होगा अगर हम चाहते हैं कि वापस से हमारी ज़िंदगी हमारी रोज़मर्रा मामूल पर आ जाए। तो बहुत कुछ है, शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। बहुत हो गई मौज मस्ती, स्कूल ना जाने के मजे खत्म। 1 मार्च से अब बाकायदा हफ्ते में 5 रोज तक तालीमी इदारों में पढ़ाई होगी। वजीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान कर दिया, एसओपीज का भी मुकम्मल ख्याल रखना होगा। तो टॉप स्टोरीज आपने जानी और आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे कि स्कूल खुलने जा रहे हैं, वो भी 1 मार्च से। तो 1 मार्च से बाकायदा स्कूल खुल रहे हैं। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने इस हवाले से ऐलान भी कर दिया और कहा है कि बड़े शहरों में 50% बच्चों को बुलाने की पाबंदी 28 फरवरी को खत्म हो जाएगी। अब 1 मार्च से तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे, ताहम एसओपीज़ का ख्याल रखना लाजिम व मलजूम होगा। मुल्क में आपको याद ही है कि जब कोरोना का स्प्रेड आया था तो उसकी वजह से पिछले साल फरवरी से तालीमी इदारे जो थे वो बंद हो गए थे। 15 मार्च से मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद और फिर 15 सितंबर को दोबारा खोले गए थे, जब हमने देखा था कि केसेस थोड़ा बहुत कम होने लग गए थे। और ये तब हुआ था जब कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी वो हल्की होने लग गई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कोरोना की सेकेंड वेव आई और उसकी वजह से 26 नवंबर को दोबारा से ये तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, जब हमने देखा कि स्कूलों में एक बड़ी तादाद में बच्चों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने लग गया। 1 फरवरी तालीमी इदारों में सरगर्मियाँ जो हैं वो जुज़वी तौर पर बहाल की गई थी और हुकूमत ने तालीमी इदारों को पाबंद किया था कि वो कोरोना एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। अब सिचुएशन क्या है, इस हवाले से जानते हैं हमारे साथ लाहौर से हमारे नुमाइंदे हसन हफीज़, और उनसे जानेंगे भाई कि लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है स्कूल्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम हसन, गुड मॉर्निंग। हसन, ये बताइएगा कि अब क्योंकि 1 मार्च से इंशाल्लाह सारे स्कूल खुलने वाले हैं और ऐसा भी नहीं कि थ्राइस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आपको क्लासेस अटेंड करनी है, बाकायदा तौर पर 100% अटेंडेंस होगी, 5 डेज स्कूल भी जाना पड़ेगा। अब स्कूल इंतजामिया इंश्योर कैसे करेगी कि तमाम तरह एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाया जाए? जी गुड मॉर्निंग मदीहा। और बच्चों की जैसा कि मौज लगी हुई थी और कि एक दिन जा रहे थे एक दिन नहीं जाते थे और 50% अटेंडेंस के साथ जो है वो स्कूल चल रहे थे, अब वो मौज भी ख़त्म हो गई है। एट द सेम टाइम जो कोरोना की वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, आज दोबारा वो अपने मामूल पे आ गई है। तालीमी इदारों के हवाले से भी अगर देखा जाए तो पहले लॉकडाउन हुआ, फिर स्मार्ट लॉकडाउन हुआ और अब जो सिचुएशन बन गई है कि दोबारा से तालीमी इदारे मामूल पर आ गए 1 मार्च से। दूसरा जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की है कि जो एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा। इसको देखा जाए, अगर इसको थोड़ा सा आपने जो बात की कि बच्चों को तो हम एसओपीज़ पर अमल दरामद बड़ों को तो करवाया जा सकता है, बच्चों को नहीं करवाया जा सकता। लेकिन जो फिगर्स बता रहे हैं गुज़िश्ता दिनों के, जो लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान जो हमने कई दफ़ा खबर भी ब्रेक की, वो ये थी कि जो बच्चों में कोरोना वायरस के जो केसेस थे वो कंपैरेटिवली बड़ों के कम निकले हैं। और इस वजह से अगर एक स्कूल में 50 का स्टाफ है तो 40 जो हैं वो
बड़े कोरोना वायरस में मुब्तला होते हैं जो اساتذہ और दीगर क्लरिकल स्टाफ होता है, जबकि बच्चे जो होते हैं वो 10% हुए हैं। अच्छा जो हसन, इसके उसके अलावा बाद फिर ये बच्चों हुआ में कि कोरोना रैंडम टेस्ट किए भी बहुत ज़्यादा कम गए हैं, बच्चों में ज़्यादा किए भी नहीं गए कोरोना टेस्ट। देखें सिम्टम्स की वजह से जब रैंडम सैम्पलिंग की जाती रही है ना, क्यों इसमें ये होता था कि जब किसी भी जगह पर बच्चों की तादाद में किसी स्कूल में इजाफा देखने में आता था तो उसकी बच्चों की तादाद का बच्चों के ज़्यादा टेस्ट किए जाते थे और बड़ों के कम किए जाते थे। लेकिन हमने जब रैंडम सैम्पलिंग की गई और फिर परसेंटेज निकाली गई तो फिर ये पता लगा कि डॉक्टर्स ने ये कहा कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और कंपैरेटिवली बड़ों की इम्यूनिटी से, तो इस वजह से ये फैसला हुकूमत ने किया कि स्कूल खोल दिए जाएं। लेकिन बड़ा चैलेंज ये होगा कि जब भी कोई स्टाफ क्लरिकल स्टाफ मदीहा बैठता है आपस में स्कूलों में, तो वो आपस में मास्क उतार के SOPs को फॉलो नहीं करते हैं और वो बातचीत और गुफ्तगू कर रहे होते हैं विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन कंपैरेटिवली बच्चों को मार ढपट करके उनको मास्क पहनाया जाता है, और जो हमने विजिट किए हैं मुख्तलिफ स्कूल उसमें ये देखा गया कि बच्चे मास्क पहनते हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग भी उनको करवाई जाती है। लेकिन ये बड़ों को भी करने की ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूल में सबसे ज़्यादा ऑन स्टेक जो है और एक बड़ा चैलेंज होगा वो यही होगा कि SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए और हर लिहाज से, ताकि कोरोना वायरस से मजीद केसेस स्कूलों से ना आए। अच्छा चलिए, स्कूलों की कोशिश तो है कि वो SOPs पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद करें, लेकिन दूसरी जानिब भी बताएगा पेरेंट्स का क्या रिएक्शन सामने आया है कि आर दे प्रिपेयर फॉर इट, वो बिल्कुल तैयार है कि इंशाल्लाह यकम से बच्चों को स्कूल भेजना है? देखें बिल्कुल तैयार हैं और खुश भी हैं। कई पेरेंट्स से हमारी बात हुई है, वो कहते हैं कि जब सुबह सुबह उठकर ये करना पड़ता है कि ऑनलाइन क्लास है तो बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास नहीं लेते हैं उस कंसंट्रेशन से जो कि क्लास में जाकर लेते हैं। तो पेरेंट्स अभी कुछ हमारी उनसे बात हुई है तो वो काफ़ी खुश हैं और उनका कहना है कि ये बड़ा पहले होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी सी आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, क्योंकि ये एक पूरा अरसा ही होता है। पहले तो बच्चे बहुत खुश हुए थे, पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए थे कि बच्चे अब घर में हुआ करेंगे, हम ज़रा सैर सपाट कर लें, तो वो सैर करके भी आ गए हैं, नानी के घरों से भी होके आ गए हैं। तो अब वो जो है पेरेंट्स काफ़ी खुश है कि बहुत लंबा अरसा हो गया है उनको रिलैक्स करने के लिए, बहुत अरसा हो गया पेरेंट्स के लिए, अब बच्चों स्टडी को हो जाए। वापस स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह उठ के पेरेंट्स का मुसलसल 3-4 घंटे बच्चों के साथ बैठना ताकि बच्चे अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेट कर सकें, पेरेंट्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया था। बहुत शुक्रिया जी, हमारे हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे, और क्योंकि यकम मार्च से इंशाल्लाह तमाम तो स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चों अपना बैग्स कर लें पैक, और जो पेरेंट्स हैं आप लोग भी थोड़ा सुकून का सांस ले लें। लेकिन अगर स्कूल में SOPs पर अमल दरामद नहीं कराया जाता तो ये तो देखिए स्कूल की बात है, लेकिन आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रेन करके स्कूल भेजिएगा। बच्चों को अभी से बताइए कि क्या चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें अब न्यू नॉर्मल हैं, आपको मास्क पहनना है और आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, वो कि बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि खिते में क़याम अमन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक दूसरे के LOC पर जंग बंदी पर अमल करने पर इत्तफाक किया है। ICPR के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है। पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। फरीकैन ने बाहमी मुआहिदों, समझौतों और LOC समेत दीगर सेक्टर्स पर जंगबंदी पर 24 और 25 फरवरी की दरमियानी रात से सख्ती से अमल दरामद पर इत्तफाक किया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मैकेनिज्म है, महीने में एक बार बात होती है हॉटलाइन के जरिए, और हम जानते हैं कि हमारे लिए तो दोनों जानिब कश्मीरी रहते हैं। 2014 से सीज फायर की खिलाफ वर्जी में इजाफा हुआ है। ये मैकेनिज्म जो मैंने कहा हॉटलाइन का, महीने में एक दफ़ा इसके ऊपर आती है हॉटलाइन के थ्रू DGMOs में। मैंने जैसे कहा ये शेड्यूल्ड होता है। ये ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन को देखते हुए दोनों साइड्स ने इस चीज़ के ऊपर म्यूचुअली एग्री किया कि हमें लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हमारी उसमें ये फायरिंग चलती रहती है, वी हैव बीन ऑलरेडी इन्फॉर्मिंग एवरीवन कि हम हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी तरफ जब पहले सीज फायर वायलेशन दूसरी जानब से कमिट होती है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन 2014 से इनके फिगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और ऑब्वियसली दोनों तरफ जानी और माली नुकसान हो रहा था, और ख़ास तौर पे सिविलियंस का, औरतें, बच्चे, इवन उनका जो जानी, माली और मुआशी नुकसान जो LOC के ऊपर रहने वाली आबादी का था, दोनों तरफ हमारे लिए तो दोनों तरफ कश्मीरी ही रहते हैं। सो ये एक म्यूचुअली अग्रीड एक फिर बातचीत हुई कि लेट्स ट्राई एंड इम्प्लीमेंट एन एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग जो कि 2003 से 13 तक बहुत अच्छा जिसने सस्टेन किया था, और उसी को अभी दोबारा से री इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं।
دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت کو نیک نیتی سے عمل درآمد کرنا چاہیے. بھارت کشمیر میں جس کامیابی کی توقع کر رہا ہے وہ نہیں مل سکی. یہ پیش رفت اس پر بھارت قائم رہتا ہے تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی. بھارت کو سوچنا یہ ہے کہ جو ان کی کشمیر کی پالیسی تھی اس میں انہیں کس حد تک کامیابی ہوئی. وہ کامیابی جس کی وہ توقع کر رہے تھے ان کو نہیں ہو پائی. دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی محیط یوسف کہتے ہیں کہ یہ خوشائن ہوگا. ہم بار بار امن کی بات کر رہے ہیں. خوشائن ڈیولپمنٹ ہے, اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. یہ شروعات ہے, ابھی اور زیادہ جب یہاں پہ کانفیڈنس بلڈ ہوگا تو انشاءاللہ قیمتی جانیں بھی بچیں گی. اور پاکستان کے یہ جو سپیس ہم کھولنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اسی طرح حل کیا جائے جو اقوام متحدہ نے بتایا ہے. اور جو ہیومن ٹریجڈی انفولڈ ہوئی ہے کشمیر میں 5 اگست کے بعد, اس سے پہلے بھی لیکن بعد میں اس معاملے کو حل کیا جائے ہندوستان کے ساتھ. ہم پہلے بھی امن کی بات کر رہے ہیں, میں پھر کہتا ہوں امن پہ کھڑے ہیں, لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ ہندوستان بنائے گا. اور اسی والے سے آپ کو یاد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جب وہ شری لنکا کے 2 روزہ دورے پر بھی تھے تو اس میں بھی کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت تمام ایشوز مذاکرات کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. I came into power, approached our neighbor, India, explained to them, Prime Minister Modi, that the way forward for the subcontinent is for us to resolve our differences through dialogue and diffuse the tension. Difference is only one. It's the Kashmir issue. All we want is it to be resolved according to the United Nations Security Council resolution. اور اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار حارث نواز صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. حارث صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو حارث صاحب یہ بتائے گا کہ ڈی جی ایم اوز کا پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا آپس میں رابطہ ہوا ہے اور معاہدہ کیا گیا ہے کہ اب سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی, جو ہم نے دیکھا کہ بھارت مسلسل کر رہا تھا. کتنا خوش آئندہ اقدام ہے, کیونکہ بھارت نے بھی کہا ہے کہ جی وہ بھی کریں گے, اس پابندی کا خیال رکھیں گے. دیکھیں یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے اور یہ ایکچولی 2003 سے یہ معاہدہ چل رہا ہے کہ سیز فائر پہ اننیسیسری فائرنگ نہیں ہونی چاہیے تاکہ دونوں طرف کے لوگوں کی لائف پراپرٹی یہ کا نقصان نہ ہو سکے. اور اب اس وقت شکر ہے کہ 2014 کے بعد تو بہت زیادہ بڑھ گیا تھا, تقریباً 13,000 جو ہیں وہ اس کے اوپر سیز فائر وائلیشن ہوئی تھی. تو میرے خیال میں اب جو بات ہوئی ہے یہ بہت خوشائن ہے اور مجھے امید یہ ہے کہ جو ایک بھارتی پرائم منسٹر جنگی جنونی ہے اس کو کوئی عقل آئی ہے اور اس نے میرے خیال میں اب اس بات پہ شاید ایگری کر لیا ہے. اور یہ جنرلی جو ہوتی ہے ہاٹ لائن, یہ اکثر پاکستان ڈی جی ایم اور انڈین ڈی جی ایم اور درمیان میں یہ ہاٹ لائن قائم رہتی ہے اور یہ بات کرتے رہتے ہیں مختلف مسائل جو لائن آف کنٹرول کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس لیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھارت کتنا عمل کرتا ہے, کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ سے ہم سیز فائر رکھتے ہیں, ہم کبھی فائرنگ انیشیٹ نہیں کرتے ہیں, ہم ہمیشہ امن کا پیغام دیتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی پہلے بھی فرسٹ ڈے کہا تھا کہ آپ ایک اسٹیپ لیں, ہم 2 اسٹیپ لیں گے. تو آئی تھنک ناؤ اٹس انڈیا دے شوڈ ریلائز کہ جو کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں, ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ دونوں طرف ہمارے کشمیری مسلمان بہن بھائی ہیں اور وہ جب وہاں پر اب نہ ان کو جانی نقصان ہوگا نہ مالی نقصان ہوگا. ان کی بیچارے اپنی جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں, بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں, چھوٹے بچے شہید ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے خوش آئین, امید رکھنی چاہیے پازیٹیو. لیکن مجھے انڈیا کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس سے امید اتنی نہیں ہے کہ اس پر یہ قائم رہیں گے. صحیح. اچھا, جیسے حارث نواز صاحب ڈی جی آئیسفا نے بولا کہ ایک میکانزم ہے اور مہینے میں ایک بار ہاٹ لائن پہ بات ضرور ہوتی ہے, تو کہ جب معاملات کشیدہ ہوتے ہیں تو تب بھی یہ رابطہ برقرار رہتا ہے یا تب یہ رابطہ کٹ جاتا ہے؟ نہیں, جب بھی حالات خراب بھی ہوتے ہیں ایون نیٹ ڈی جی ایم اس کی ہاٹ لائن پہ بات ہو جاتی ہے. اور ایون یہاں تک ہوتا ہے کہ کبھی اگر پھر لوکل کمانڈرز ہاٹ لائن کی وجہ سے لوکل کمانڈر فلیگ وائٹ ریز کر کے اور پھر وہاں بھی ملاقات کرتے ہیں بارڈر کے اوپر, تاکہ وہاں پر جو امیڈیٹ ایک دوسرے کے تحفظات ہوتے ہیں وہ دور کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو زیادہ اسکلیٹ نہ کیا جائے. جنرلی پاکستان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو ہم آرام سے مسئلے کو سلجھا لیں تاکہ اپنے لوگ جو ہمارے دونوں طرف ہیں, انڈیا کے لیے پرابلم نہیں ہے. دیکھیں وہ انڈسکریمنیٹ فائر کرتے ہیں, دونوں طرف کشمیریوں کو نقصان ہوتا ہے. ہم صرف ان کے مورچوں پر, ان کے بنکرز پر, ان کے ہیڈ کوارٹر پہ فائر کرتے ہیں. وی آر ویری ویری کیئرفل کہ کہیں پہ سول آبادی پہ ہم کوئی فائر نہ کریں, نقصان نہ ہو.
تو اس لیے یہ ایک روٹین ہوتی ہے اور امید ہے کہ اس کو اب فالو کیا جائے گا اور لیٹن اسپرٹ میں اور اس سے بہتر نتائج نظر آئیں گے. یہ تو وہ چیز ہے جو ہمیشہ پاکستان اس بات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں حارث صاحب کہ بھارت ہمیشہ جنگ بندی کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، پھر اس کو منہ کی کھانی بھی پڑتی ہے. پاکستان ڈے ون سے ہم نے دیکھا ہے کہ مذاکرات کے حق میں تھا. خود وزیر اعظم عمران خان صاحب جب ابھی سری لنکا کے دورے پہ گئے تھے تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ پاکستان مذاکرات چاہتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بیان انہوں نے اس وقت دیا تھا تو یہی بیان لے کے آگے بھی بڑھیں گے اور اس حوالے سے مزید اہم پیش رفت مزید ہوگی؟ دیکھیں ناؤ دا بال از ان انڈیاز کورٹ، کیونکہ آپ یہ دیکھیں چاہے فرسٹ ورلڈ وار ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، کوئی بھی دنیا کی لڑائی ہو، الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو سٹ آن دا ٹیبل اور وہاں پر اس کا حل فائنڈ کرتے ہیں، نکالتے ہیں. اور کیونکہ جب مذاکرات ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی ہوتے ہیں. اینڈ دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کہ جب سیز فائر رک جاتا ہے تو پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمیشہ آپ سوچتے ہیں کہ اب فارن آفس دونوں ملکوں کے کوئی نہ کوئی بات چیت کو انیشیٹ کریں گے اور اس کا حل نکالیں گے. کیونکہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو وہ کشمیر ہے اور پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں، مذاکرات کریں اور کشمیر کا حل نکالیں. کیونکہ اور یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق جس میں انہوں نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے مرضی سے فیصلہ کریں گے وہ پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ جب تک انڈیا ایسے نہیں کرے گا تو کشمیر کے حالات خراب رہیں گے، کشمیر کے حالات خراب رہیں گے تو پاکستان انڈیا کے حالات خراب اور رہیں ہر گے. صاحب نہ صرف So, کہ خطے کے انڈیا حالات خراب کے رہیں گے، پاس ہم دیکھیں اگر انٹرنل اگر حالات دیکھیں تو اس وقت بھارت کے بھی بہت زیادہ خراب ہیں. اور کیا یہ ضروری نہیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ بھارت اس بات کو ریئلائز کر لے، اس بات کا احساس کر لے کہ دونوں ممالک کو غربت سے نکالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات بھی جاری رہیں اور تجارتی تعلقات بھی ہوں؟ دیکھیں یہ سب سے اہم بات ہے. جب تجارتی تعلقات ہوتے ہیں، سفارتی تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے آپس میں جب انٹریکشن زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے کئی مسائل خود بخود حل بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کو چاہیے کہ آپ مذاکرات پر آئے. اور خاص طور پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انڈیا کے الیکشنز آتے ہیں یا انڈیا میں جس طرح بھی خالصتان موومنٹ چل رہی ہے، اس کے بعد وہاں پر کسان موومنٹ چل رہی ہے، مائنورٹیز پرابلم چل رہی ہے، پھر اس کے بعد SCA اور NRC کی پرابلمز ہوئی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے انڈیا اپنے عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی لائن آف کنٹرول فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. اور پھر کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیج ڈرامہ کرتے ہیں لائک پلوامہ ٹائپ یا پٹھان کوٹ یا اڑی ٹائپ کہ پھر وہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں اور پھر اپنے عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں. دس از اے میجر ایشو. دے مسٹ ناؤ ریئلائز کہ اس خطے میں امن کے لیے، لوگوں کے کی بھلائی کے لیے، امن کے لیے آئی تھنک دے ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ اور ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کریں اور دونوں ملک تجارت کی طرف آئیں، انٹریکشن کریں تاکہ پیسفل رہ سکیں. اور یہ جو ہم پیسہ اتنا زیادہ لڑائی جھگڑے پہ خرچ کرتے ہیں یہ عوام کی یہ ہماری فلاح و بہبود ڈیولپمنٹ کے میں لیے پیسہ لگے. بہت شکریہ جی حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہے 26 فروری اور انشاءاللہ کل ہے 27 فروری جس کو تاریخ میں لکھا جائے گا سرپرائز ڈے کے نام سے. یہ وہ دن ہے جب بھارت نے کی پاکستان میں دراندازی اور بھارت کو کھانی پڑی منہ کی اور دنیا جہان میں ذلت اور رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑا. اس دن کے حوالے سے ہم نے پہلے رپورٹ تیار کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ہمارے ان ہیروز سے جن کی وجہ سے، جن کی بہادری اور جرت مندی کی وجہ سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں بہت روشن ہوا. لیکن پہلے یہ رپورٹ دیکھ لیں. پاکستان زندہ باد. اور ہم آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے ان ہیرو سے جن کی تعریف، جن کی جرت، بہادری اور ہاسپٹیلٹی کی تعریف تو دشمن خود بھی کر. اور آپ نے ابھینندن کو سنا بھی جو ابھینندن نے کہا. تو اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسکواڈرن لیڈر دانش احمد صاحب اور ساتھ میں فلائٹ لیفٹیننٹ ہمارے ساتھ حماد ارشد موجود ہیں. السلام علیکم جی سر اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آج کے دن آپ نے باخبر سویرا میں ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو میں دانش صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی اپنی کتنے عرصے سے آپ پاکستان ایئر فورس کے ساتھ منسلک اور اپنی فیلڈ کے والے سے، اپنی جاب کے والے سے لوگوں کو بتائیے گا. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں انوائٹ کیا. میرا نام اسکواڈرن لیڈر دانش ہے اور مجھے تقریباً 14 سے 15 سال ایئر فورس میں ہو گئے ہیں سرو کرتے ہوئے. اور ابھی کرنٹلی میں 22 اسکواڈرن میں اپنی ڈیوٹیز ایز اے انسٹرکٹر پائلٹ سر انجام دے رہا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے. میرا نام فلائٹ لیفٹیننٹ حماد ارشد ہے. میں لاسٹ 4 ایئرس سے ایئر فورس میں سرو کر رہا ہوں. کرنٹلی میں ایئر ٹریفک کنٹرول سروسز اسکواڈرن کے اندر
काम करता हूँ और ड्यूटीज़ अपनी सर अंजाम दे रहा हूँ. सही. अच्छा, अब ज़रा मैं चाहूँगी स्कॉर्नली साहब कि ज़रा हम ज़रा इस इवेंट के हवाले से बात करें जिसको ना सिर्फ सरप्राइज डे बल्कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो उसको चाय का दिन भी अगर मनाया जाए और हॉस्पिटैलिटी का दिन भी एज अ मनाया जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने हमारा दुश्मन आया और हमने उसको अच्छा साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहनाए, उसको नहलाया धुलाया, उसको अच्छी सी चाय पिलाई, उसने चाय की तारीफ़ भी की, और जिस तरीके से वियाना कन्वेंशन की हमने पासदारी की दुनिया ने देखा और ऐसी मिसाल कहीं मिलती नहीं है. तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस आपका था, स्पेसिफिकली जो रिस्पॉन्ड टाइम था जो कि नहायत ही कम था जब भारत ने दरअंदाजी की और वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, वो अपनी तरफ से सरप्राइज़ देने के लिए आए थे लेकिन खुद सरप्राइज़ हो गए, इस हवाले से बताइएगा. मैम, जो उन्होंने चूज़ किया, जो बुज़दिल होते हैं वो हमेशा रात के अंधेरा चूज़ करते हैं. हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और जो कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम डे लाइट में ये सारा काम करेंगे और बता के किया. और उसके बावजूद भी अगर वो आते हैं और वो हमारे पास हमारे सरजमीन के ऊपर उनको शूट किया जाता है और वो गिरते हैं, और उसके बाद अगर उनको हम चाय पिलाते हैं, तो ये हमारी मतलब हमारा अच्छा कल्चर, हमारा अच्छा तहजीब और तरीका है कि हम अच्छा ट्रीट किया और हम उनको वापस भी करवा देते हैं एज अ गुड विल जेस्चर, एज अ पीस जेस्चर फ्रॉम आवर पॉलिटिकल लीडरशिप. तो ही शुड बी हैप्पी फॉर दिस, एंड इससे बड़ी बात पीस लविंग कंट्री के लिए और कुछ नहीं हो सकती. बिल्कुल, ये तो खैर बड़ी ज़बरदस्त बात है जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरीके से उनको सरप्राइज़ किया और उन पर फौरी अटैक किया. तो जो रिस्पॉन्स टाइम के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये रिस्पॉन्स टाइम कितना था, कितने बजे से हम स्पेसिफिकली टाइम की बात करें, उनको दिन के टाइम में ज़िल्लत उठानी पड़ी, दुनिया के सामने उन्होंने ज़िल्लत और रुसवाई उठाई, कि एग्जैक्टली उस टाइम जो मैं चाहती हूँ जो बच्चे स्पेसिफिकली हमें देख रहे हैं उनको बताएं कि किस तरीके से सारा कुछ हुआ था. मैम, जब ये 26 को उन्होंने किया, उन्होंने सो कॉल्ड पेलोड गिराए, जो कि 20 एयरक्राफ्ट दे आर सेइंग कि हम आए और उसमें से टोटल 4 ने गिराए और उसमें से एक भी टारगेट पे नहीं लगा. तो to speak of them very unprofessional. Secondly, उल्टा हमारे दरख्त गिरा दिए उन्होंने, देखें exactly, दो कव्वे मार दिए उन्होंने. they thought that they are militant. So जो हमारे दरख्त और कव्वे वो बेचारे शहीद हो गए. Subsequently अगर आप देखें तो उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा कि हम रिटेलिएट लाजमी करेंगे, सो हमने डे लाइट में उनका जवाब देना चाहा. उसके लिए प्लानिंग हुई मैम. जस्ट फॉर अ 2 minutes फाइट यू हैव टू प्लान फॉर मे बी इन आवर्स. तो आपको घंटों की प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके ये छोटी सी फाइट जो कि होती है ये एग्जीक्यूट हो पाती है. मतलब ये 2 मिनट में आपने उनकी पूरी की पूरी जो उनकी बाजी थी उसका पासा ही पलट दिया. एग्जैक्टली मैम. सो इसके लिए प्लानिंग आप कह सकते हैं कि इट इज़ स्टार्ट होती है सिंस एकेडमी. आपकी ट्रेनिंग, आपकी तरबियत, और फॉर दैट स्पेसिफिक मिशन आपको जब आप उसको प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्लानिंग के लिए हमारे लीडरशिप बैठी हुई है, वो प्लान करके देती है और उसके बाद हमें उसे फील्ड लेवल पे एग्जीक्यूट करना होता है. तो इट्स नॉट दैट ईजी, ईजियर सेड देन डन, लेकिन उसके लिए टाइम और कैलकुलेशंस और वो बहुत चाहिए होती हैं एक छोटा सा टास्क भी कंप्लीट करने के लिए. अच्छा, ये बताएं कि जब इतना ज़बरदस्त किस्म का और बड़ी पसपाई और बड़ी ज़िल्लत का सामना उठाना पड़ा भारत को और हमने इतना कमाल उनको सरप्राइज़ दिया, सो मतलब हम लोगों में हमारा तो जोश और वलवला तो ऑफ कोर्स नहीं था, लेकिन आप लोगों के अंदर इस वक्त जोश था. मैं चाहूँगी इस वाले से बताइएगा कि आप लोगों के अंदर क्या एक्साइटमेंट थी इस वक्त. मैम, जब ये हुआ कि पाकिस्तान ने एक तैयारा मार गिराया, फिर उसके बाद फिर खबर आई कि दूसरा मार गिराया, तो वी वर के इट इज़ 65, इट्स ऑन, सो इट विल गो ऑन एंड द वॉर हैज़ स्टार्टेड. बट सब्सिक्वेंटली वो चीज़ रुक गई बिकॉज ऑफ कि हम उनको सिर्फ शो कराना चाहते थे कि अगर आप बार बार कुछ बोलेंगे, आप हमें धमकियां देंगे या आप अगली बार बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तो दिस वाज जस्ट अ टीजर, नेक्स्ट टाइम इट विल बी एक्चुअल. सही. अच्छा, ऐसी तमाम तो सूरत हाल में क्योंकि आप लोगों की ट्रेनिंग भी इतनी सख्त होती है और आप लोगों की ट्रेनिंग और आपके अंदर का जोश और जज्बा इस ट्रेनिंग को मज़ीद जो है वो कमाल कर देता है और पुख्ता कर देता है, तो कितना उस वक्त होता है कि नहीं मैंने जाना है, मुझे जाने दें, मुझे जाने दें. मैम, अगर आप देखें तो एवरीबडी वांट्स टू गो, एवरीबडी वांट्स टू गो, बट मिशन इज स्पेसिफाइड. उसमें फिर किसका दिल नहीं चाहता कि वो ट्रिगर प्रेस करे. सो नॉर्मली ये होता है कि सेलेक्ट होते हैं, चूज़ किया जाता है उनको, और उसके बाद ये प्रॉपर मिशन प्लानिंग के थ्रू वो पायलट सेलेक्ट होते हैं और उन्होंने ये ड्यूटी सर अंजाम देनी होती है.
صحیح. اچھا, ہم اس ایونٹ پہ گاہے بگاہے بات بھی کرتے رہیں گے. ذرا ہم تو ٹریننگ کے حوالے سے بھی ان سے پوچھیں گے. آپ مجھے بتائیں, کیونکہ آپ کو ابھی پاکستان ایئر فورس کو جوائن کیے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں, کتنی سخت آپ کی ٹریننگ ہے؟ کیونکہ یہی کہتے ہیں جو چیز اتنی ٹف بناتی ہے ہمارے پاکستان ایئر فورس کے تمام تو جوانوں کو, وہ ان کی ٹریننگ ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہم نے کتنا کمال جو ہے بڑے کم رسپانس ٹائم میں ہم نے ان کو بتا دیا کہ بھائی بڑے غلط جگہ پہ آپ نے پنگا لیا. تو آف کورس آپ کی ٹریننگ اور آپ کی مہارت بھی یہ چیزیں تھی. کتنا ٹف تھا آپ کے لیے؟ ڈیفینیٹلی میم ٹف تو تھا ہمارے لیے ٹریننگ کرنا, اس ٹائم اسپین کو گزارنا, اس میں چیزیں سیکھنا. سینگ ہماری یہ ہے کہ فرسٹ وی بریک یو دین وی میک یو. تو ہمیں انیشلی بریک کیا گیا, مولڈیڈ اس انٹو دس مٹیریل, جس کے سینس آف رسپانسبلٹی دی گئی کہ ہمارے شولڈرس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے ہمارے ملک کی, اور we just feel very proud to wear this uniform every day because ہم اس فلیگ کو کیری کرتے ہیں اور اسی کے آنر کو اپہولڈ کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, مجھے بس یہ بتائیں, آپ لوگوں کی ٹریننگ بڑی سخت ہوتی ہے, بہت زیادہ ٹریننگ سخت ہوتی ہے, اور اس میں جو آپ کی سینئرز ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو کافی زیادہ کہیں نہ کہیں جگہوں پہ نا آپ کو ہلکی سے اور مزید کچھ نہ کچھ چیزیں کر دیتے. تو یہ مجھے بتائیں سر, یہ کیا پرانی اپنی رنجشیں نکال رہے ہوتے ہیں جو آپ کے پرانے سینئرز نے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میم جو آپ کام کرتے ہیں وہ آپ نے کسی نہ کسی سے سیکھا ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ ان کے سینئرز نے کیا ہوتا ہے, پھر سینئرز ہمارے ساتھ نیچے کرتے ہیں, وی پاس اٹ آن, اٹس اے لیگیسی. لیکن اس کے بغیر میم آپ رف اینڈ ٹف نہیں ہو سکتے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, جو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان ایئر فورس کے جوان جو اتنے رف اینڈ ٹف اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ ٹریننگ آف کورس اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا. بہت شکریہ جی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ذرا بات کریں گے چنیوٹ کے حوالے سے. جب ہم چنیوٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو موسٹلی آپ لوگوں کے ذہن میں چنیوٹ کا فرنیچر آ جاتا ہے, لیکن آج ہم چنیوٹ کے فرنیچر کے حوالے سے بات نہیں کریں گے. آج ہم آپ کو چنیوٹ کا ایک ایسا تاج محل دکھائیں گے, ایک ایسے تاج محل کے بارے میں بتائیں گے جس کو کبھی کبھی تو یتیم خانہ کہتے ہیں, کچھ لوگ لائبریری کہتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کو منحوس محل کے نام سے بھی پکارتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک اتنی خوبصورت جگہ کو, جو اتنی محبت سے جگہ اور محل تعمیر کیا گیا, اس کو لوگ منحوس محل کہنے لگے؟ اس حوالے سے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے امیر عمر چند. بالکل, میں اس وقت موجود ہوں چنیوٹ کے عمر حیات محل میں. یہ چنیوٹ کا جو لکڑی کا بنا ہوا محل ہے, یہ 5 منزلوں پر مشتمل ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ یہ اس کو تاج محل بھی چنیوٹ کا کہا جاتا ہے, اور اس کو کچھ لوگ منحوس محل بھی کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس محل کے جو ہے وہ گارڈین موجود ہے, مشتاق صاحب. اصل میں محل بنوانے والے اس میں زندہ نہ رہ سکے, اس سبب سے اسے منحوس اور اس کی خوبصورتی کے حوالے سے اسے تاج محل کہا جا رہا ہے. لکڑی کا تاج محل, خصوصاً اسے سجا تو سبھی رہے ہیں, ٹائل ورک خوبصورت ہے, شیشے کا کام ہے, اور چھتوں پہ اسٹیکو ورک ہے, دوسرا نقاشی کا عمدہ کام ہے. ہر کوئی اسے سجانے میں مگن ہے. اس کے جو 14 مرلے پہ بنائی 5 منزلوں کا حسن ہے, اس لیے اسے تاج محل. دوسرا سبب یہ ہے کہ ماں بیٹا یہاں دفن ہے. جیسا تاج محل میں ممتاز محل اور شاہ جہاں سو رہے ہیں, تو یہاں پہ بھی گلزار اور اس کی ماں کی قبر ہے, لہٰذا ان قبروں کے اشتراک کے سبب اسے تاج محل کہا جا رہا ہے. ہاں جی بالکل, اس کو تاج محل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے. جبکہ اس یہاں پہ عمر حیات جو یہاں پہ تھے, ایک شیخ عمر حیات تاجر تھے, ان کو نے اپنے بیٹے کے لیے محل تعمیر کروایا تھا, اور شادی کی پہلی ہی رات جو تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی, جس وجہ سے اس محل کو علاقے کے لوگ منحوس محل بھی کہتے ہیں. لیکن لکڑی کا بہت زیادہ کام ہونے کی وجہ سے 70% لکڑی کا کام ہونے کی وجہ سے, انتہائی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو تاج محل بھی کہا جاتا ہے. بہت شکریہ جی. اور آج آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ چنیوٹ میں ایک ایسا محل بھی ہے جو کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی محبت میں بنایا تھا, لیکن سم ہاؤ ان کے بیٹا جس کی ڈیتھ ہوگی, پھر وہ اور ان کی ماں والدہ اسی محل میں دفن ہے, تو اس لیے ان کو لوگ جو ہیں وہ منحوس محل کہتے ہیں. لیکن منحوس محل آپ نے دیکھا کہ اس نے خوبصورت, انہوں نے تو تاج محل بنایا تھا, لیکن اتنا خوبصورت کام ہوا ہے. ایک میرے ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باخبر سویرا میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. آج ہم نے پی ایس ایل کے میچز کے بارے سے بات بھی کریں, کیونکہ آج 2 پی ایس ایل کے میچز ہونے جا رہے ہیں, اور دیکھنا یہ کہ آج کون سی ٹیم جو ہے وہ جیتے گی. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو سکورز میں سب سے اوپر سمہاؤ اس وقت بھی دیکھا جائے تو لاہور قلندرز جو ان کے پوائنٹس اس وقت ہیں, تو دیکھیں گے جی کہ آج لاہور قلندرز کیسا پرفارم کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم ساتھ میں بھی بات کریں گے کہ اب سندھ میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کا کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے, تو آپ کو بچوں کا صرف نصابی ٹیسٹ نہیں کروانا, بلکہ بچے کا ایک میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوگا, وچ از ویری امپورٹنٹ. اور میرے خیال سے نہ صرف سندھ میں بلکہ تمام تو صوبوں میں یہ ضرور ہونا چاہیے. سینٹ کے انتخابات کے والے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ
इंतखाबात ओपन बैलेटिंग होगी या फिर खुफिया रखे जाएंगे, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो भी 3 सवालों के जवाब देने हैं वो अभी आने बाकी हैं। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले हम नजर डाल लेते हैं कि 10 बजे की टॉप स्टोरीज क्या हैं। स्कूल में दाखिले के लिए सिंध हुकूमत की नई पॉलिसी, बच्चे का तिब्बी टेस्ट लाजमी करार, वालिदैन बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट पेश करेंगे। पाकिस्तान को पहमा का बड़ा कारनामा, अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी 14 घंटे में सर करके रिकॉर्ड बना दिया। सुरों से दिलों को फतह करने का फन, जफरवाल के गुलकार जाहिद फतेह अली खान आज होंगे बाखबर सवेरा के मेहमान। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि अभी ये बात की जा रही है कि सेनेट के इंतखाबात का बैलेट ओपन होगा या खुफिया होगा, फैसला अभी होना बाकी है। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राय महफूज कर ली गई है और मुतवक्के तौर पर राय आज सामने आएगी। गुज़िश्ता रोज़ तमाम वकला की जानिब से इस पर दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि सियासी जमातें सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस को तस्लीम कर रही हैं, खात्मे के लिए इकदाम कोई नहीं कर रहा। क्या वजह है कि इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम नहीं की जा रही? पीपल्स पार्टी दौर में भी सेनेट इलेक्शन के हवाले से मौका था, आपने वीडियो देखी है, क्या आप दोबारा वही करना चाहते हैं? जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि रेफरेंस पर जवाब दें या ना दें, असरात सियासी ही होंगे। अदालत ने पूछा कि करप्ट प्रैक्टिस को कैसे रोका जाएगा? इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। हमने पूछा शफाफ इंतखाबात कैसे कराए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। हमने बेदार होने का कहा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें सोता रहने दें। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इंतखाबात कराना नहीं, शफाफ और आज़ाद इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन का माज़रत खाना रवैया काफ़ी नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आर्टिकल 63A के तहत पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन हैं, ऐसे दलाइल क्यों दे रहे हैं? आप इलेक्शन कमीशन हैं, इस बात को समझें। दूसरी जानिब पंजाब में सेनेट की 11 नशिस्तों पर नतीजा बिला मुकाबला ही सामने आ गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पंजाब के मुताबिक इन 11 नशिस्तों में से 5 पर तहरीक इंसाफ, 5 पर नून लीग और 1 नशिस्त पर खाफ लीग के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। कामयाब सेनेटर्स का नोटिफिकेशन 3 मार्च के बाद ही इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। और इसी वाले से मजीद बात करेंगे क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से जो सदारती ऑर्डिनेंस पे जो बहस जारी है, उस हवाले से जो फैसला महफूज किया गया है वो फैसला आज अनाउंस किया जाएगा। और इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अयूब हमारे साथ मौजूद है। जी हसन, ये बताएगा कि कब तक मुतवक्का है कि ये फैसला आ जाएगा? देखिए मदिया, सबसे पहले तो मैं तस्दीक कर दूं कि ये फैसला नहीं है बल्कि राय है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय देनी है कि सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए क्या आईनी तरमीम दरकार है या सादा कानून साजी के जरिए यानी इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके ही ये हो सकता है। तो ये राय से मुतल्लिक यही जो सवाल था, इसी तरह जिस तरह आप मुझसे पूछ रही हैं, इसी तरह मैंने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से ये सवाल किया कि जनाब आप बताएं कि क्या इख्तलाफ हैं कि कब तक आएगा ये फैसला और कब तक आएगी ये राय। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी एंक्शियसली वेट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं कह सकता कि ये राय कब आएगी, लेकिन ये है कि ये राय जल्दी आनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा क्योंकि बैलेट पेपर्स की छपाई भी है और फिर उनकी तरसील भी है। और इलेक्शन कमीशन के जराये से जब मेरी बात हुई तो उनका भी कहना था कि 2 रोज लगते हैं जो बलूचिस्तान में जो है उनकी तरसील के लिए बैलेट पेपर्स की। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन आता है और उसमें अगर बैलेट पेपर के साथ कुछ हमें एडिशनल चीज भी ऐड ऑन करनी पड़ेगी जो कि साबका प्रैक्टिस से हटकर है, तो उसमें भी जो है वो वक्त लग सकता है। तो बुनियादी सवाल तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि सेनेट के इंतखाबात जो है वो ओपन बैलेट से जो ऑर्डिनेंस आ चुका है, हुकूमत ला चुकी है और जिसको नाफिज भी कर चुकी है, अगर उसके तहत करने की इजाजत दे दी गई तो फिर तो सेनेट के इंतखाबात होंगे ओपन बैलेट से। और अगर ऐसा ओपिनियन इसके बरक्स आई या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देने से इनकार भी कर दिया, तब भी दोनों सूरतों में फिर जो इंतखाबात होने हैं वो ओपन बैलेट से होंगे। और जो खदशात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान जाहिर किए, जिन्हें आपने अभी बयान किया है कि करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो होती हैं सेनेट के इंतखाबात में, हॉर्स ट्रेडिंग होती है और वोटर्स को खरीदा जाता है। और ऐसे उम्मीदवार जो हैं जो कि जायज़ नाजायज़ तरीके से सिर्फ मालदार बन चुके होते हैं, फिर वो सेनेट तक रसाई के लिए जो है ये अपने पैसे का, काले धन का इस्तेमाल करते हैं और फिर ऐवान बाला में आकर
ملک کے اور عوام کے جو ہے وہ فیصلے ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. تو بیسکلی جو ریشنل تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے انہوں نے بار بار کہا کہ آئین کے آرٹیکل 218 نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لامحدود اختیارات دیے ہوئے ہیں اور یہ کرپٹ پریکٹسز کو روکیں. لیکن جو الیکشن کمیشن جو ہے ان کی جانب سے جو اپنا موقف تھا وہ اس پر ڈٹ گئے چیف الیکشن کمشنر, اور انہوں نے کہا کہ سینٹ انتخابات اگر آپ اوپن بیلٹ سے کرانا چاہتے ہیں یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا حکم دے دے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ 186 کی جو ہے وہ اختیار استعمال کر رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, جو کہ ایڈوائزری جوریسڈکشن ہے, اس میں حکم تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دینا ہی نہیں تھا. تو یا انہوں نے کہا کہ یا پھر قانون آئین سازی ہو جائے, یعنی آئین میں ترمیم ہو جائے. تو دونوں صورت میں اسی پر جو ہے وہ جسٹس جاز الاحسن کی جانب سے سخت ریمارکس دیے گئے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن شاید دانستہ طور پر نہیں چاہتا کہ وہ کرپٹ پریکٹسز کو روکے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ حسن ایوب آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. دوسری جانب NA-75 میں انتخابات قلم قرار دے دیے گئے ہیں اور اب 18 مارچ کو وہاں پر پولنگ ہوگی دوبارہ. الیکشن کمیشن نے فیصلہ اپنا سنا دیا اور اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ حلقے میں انتخاب آزادانہ اور ایمانداری سے نہیں کرائے گئے. لڑائی جھگڑے کے واقعات سے انتخابی ماحول خراب کیا گیا, ووٹرز کو حق مکمل طور پر فراہم نہیں کیا جا سکا اور صورتحال سے نتائج کے عمل کو مشکوک اور مشتبہ بنایا گیا. الیکشن کمیشن نے ضلع انتظامیہ کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. DC, DPO, AC, SDPO اور کو معطل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے, جبکہ کمشنر اور RPO کو عہدوں سے ہٹا کر کارروائی کے احکامات جاری کیے ہیں. چیف سیکرٹری IG پنجاب کو بھی وضاحت کے لیے طلب کر لیا ہے. ضمن انتخاب کے دوران مبینہ دھاندلی کے خلاف مسلم لیگ نون کی امیدوار نوشین افتخار نے درخواست دائر کی تھی, آپ کو یاد ہے, کہ پورے حلقے میں دوبارہ سے انتخاب کروائے جائیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے ان 20 پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ پولنگ کی درخواست کی تھی جن کے نتائج روکے گئے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ اجلاس کے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم نے عثمان ڈار اور قانون ٹیم کو عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز سے کہتے ہیں کہ فخر ہے, اداروں کی آزادی کا وعدہ پورا کر دیا, اپوزیشن کے بادشاہت کے مائنڈ سیٹ کو شکست بھی دے دی. پاکستان میں جو شارٹ آرڈر آیا ہے, جب جو ڈیٹیل آرڈر آئے گا اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو بھی قانونی آپشنز ہیں, ہماری لیگل ٹیم بیٹھ کے آج ہی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے. اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ کہ ہمارے دور میں ادارے آزاد ہوں گے, ہارنا ان کو قبول نہیں ہے, فیصلہ ان کے منشا سے ہونے چاہیے. یہ بادشاہت کا جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم نے شکست دی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی شکست دیں گے. ان کا جو اوپینین تھا وہ تو یہی تھا کہ 20 حلقوں کے لیے میں جو ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ انتخابات ہوں. ہم اداروں کے فیصلوں کو مانتے ہیں اور سر تسلیم خم ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کا کہنا ہے کہ جھوٹ اور سچ کا فرق سامنے آ گیا. جو حربے استعمال کیے گئے اس پر الیکشن کمیشن بھی حیران ہوا. PTI کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کا انتظار کریں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. یہ آج ہو چکا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ آج سے ان کی حکومت کا تختہ ہو چکا ہے. سچ اور جھوٹ میں فرق سب کے سامنے آ گیا. آج ایک بار پھر عمران خان صاحب اس کانسپریسی کرتے ہوئے ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے, اس کے لیے انہوں نے وہ حربے اختیار کیے. الیکشن کمیشن بھی حیران ہو گیا. الیکشن کمیشن نے NA-75 کا الیکشن جو ہوا تھا اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا ہے. ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے جو کانسپریسی جس نے کی تھی, جس میں عمران خان سب سے آگے تھے, ان کے خلاف فیصلہ آنا چاہیے, ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک یہ نہیں سامنے آئے گا کہ ہوا کیا تھا اور کس نے بیٹھ کے کانسپریسی کی تھی, اس وقت تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن نے 10 کا انتخابات مکمل طور پر دوبارہ سے کروانے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ انتخابات ہوں گے 18 مارچ کو. اسی والے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن نے NA-75 ڈسکا میں دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف کا اس فیصلے پر کیا رد عمل ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کی جو ایک صاف شفاف الیکشن کا جو خواب ہے اس قوم کا,
اس کو حقیقت میں بدلنے کا جو عزم ہے وہ نہ صرف ریفارمز کے ساتھ جڑا ہے بلکہ رول آف لا کے ساتھ جڑا ہے. تو رول آف لا جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس کو یقینی بنا کے ہم نہ صرف حقیقی جمہوریت اس پاکستان میں متعارف کرا سکتے ہیں بلکہ اس جمہوری پودے کی آبیاری کرتے ہوئے اس کو ایک پھلدار درخت بنا کے اپنے آنے والے نسل کے لیے میٹھا پھل جمہوریت کا فراہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو الیکشن کے اندر جس طرح نون لیگ نے ہار نہ مان کے واویلا کیا، پروپیگنڈا کیا، جان بوجھ کے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا اور الٹیمیٹلی اس حلقے میں نئے سرے سے الیکشن منعقد ہونے کا جو فیصلہ ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اس فیصلے کا آنا یہ اس کا اختیار ہے، استحقاق ہے، لیکن اس کے خلاف اپیل میں جانا ہمارا قانونی حق ہے. تو پی ٹی آئی کے امیدوار علی اسجد ملی صاحب جو ہیں وہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے اور سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے کہ وہ حقائق کا جائزہ لے اور اس حوالے سے حتمی لائحہ عمل جو ہے وہ ہماری رہنمائی کر کے اس کو سامنے لایا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، الیکشن کمیشن یہ بھی وجہ دی ہے کہ اس انتخابات میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوئے جس کی وجہ سے ووٹرز کو ان کا حق نہیں ملا. کیا اس بار اگر انتخابات دوبارہ ہوتے ہیں، آپ لوگ تو خیر اس کے حوالے سے اپیل میں بھی گئے ہوئے ہیں، تو انتظامات مزید بہتر ہوں گے، انتظامات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی؟ ہاں، الیکشن کے اندر مار داڑ گالی گلوچ ڈنڈا سوٹا یہ الیکشن کے اندر ایک روایت ہے ہمارے، اور چونکہ بائیو میٹرکس جب تک نہیں ہوتے یہ دھکم پیل اور شکایات کا امبار اسی طرح چلتا رہے گا. اور اس سے بچنے کا واحد اور مؤثر ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جائیں اور فنگر پرنٹ سے ووٹ ڈلے تاکہ کسی کو بھی نہ کوئی شکایت ہو اور نہ کوئی دھاندلی والا یہ رونا رو سکے کہ اس کو پلان کر کے ہرایا گیا. لیکن صاحبہ مریم نواز صاحبہ وہ بہت زیادہ پرامید نظر آ رہی ہیں، کافی زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈسکا کے عوام کو ان کا حق واپس مل گیا ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ ڈسکا کے عوام نے واقعی بڑی جدوجہد کر کے ان جرائم پیشہ غنڈہ گرد عناصر منشیات فروش مافیا قبضہ گروپس سے یہ فتح بڑی مشکل سے چھینی ہے اور بڑی دن بھر کی ان کے ساتھ جو انہوں نے پنجہ آزمائی کر کے اپنا یہ حق جو ہے وہ لیا اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے خون کی قیمت ادا کی کیونکہ ہمارا پولنگ ایجنٹ شہید ہوا اور اس کے 2 بھائی زخمی ہوئے اور یہ الیکشن جو ہے خون آلود ہوا. لیکن مریم کا پرامید ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ شاباش دینے گئی تھی ڈسکا اس قاتل کو جس نے درندہ بن کے 2 قیمتی جانیں لی اور پھر کئی افراد کو زخمی کیا. تو یہ ان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. ان کے اندر نہ اخلاقی جرأت ہے، نہ ہمت ہے اور نہ اتنا ظرف ہے کہ وہ اپنی جماعت کے اندر اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو نہ صرف اس کی نشاندہی کریں بلکہ جماعت سے اس کو علیحدہ کریں. وہ آشیرواد دیتی ہیں، وہ جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کرتی ہیں اور وہ الٹیمیٹلی انہیں الیکشن والے دن غنڈہ گردی کے لیے استعمال کرتی ہیں. تو اس لیے وہ پر اعتماد ہیں کہ وہ غنڈوں کی فوج جو انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے، وہ بدماشیہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ الیکشن میں ان کا ایک مؤثر ہتھیار ہے. لیکن ہم اس ہتھیار کو توڑ کے پھینک چکے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 18 مارچ کو اب جو الیکشن ہوگی اس میں یہ تمام تر چیزیں جو کہ پہلے دیکھی گئیں اب وہ نہیں دہرائی جائیں گی، وہ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ 18 مارچ کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ڈسکا میں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کتنا کانٹے کا مقابلہ ہوگا یہ؟ 18 مارچ کا مقابلہ جو ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو جا رہی ہے ہماری پٹیشن، الٹیمیٹلی فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور ہم پابند ہیں اپنے اداروں کے فیصلوں کے. ہم نون لیگ نہیں ہیں کہ ہم ہر فیصلے پہ واویلا مچائیں یا سپریم کورٹ پہ جا کے چڑھائی کر دیں یا ججز کو یرغمال بنا لیں یا ججز کے بچے اغوا کر لیں، ان کو جانوں کی مارنے کی دھمکیاں دیں یا پیسے کے بل بوتے پہ ان کو خریدنے کی کوششیں کریں. ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے.
हम ये समझते हैं कि इदारे खुद मुख्तार हैं, वो आज़ादाना फ़ैसले दे रहे हैं, लेकिन उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील में जाना भी हमारा आइनी और कानूनी हक़ है। हम उस हक़ को इस्तेमाल करेंगे। अगर 18 को इलेक्शन होता है तो ज़ाहिर है भरपूर तरीके से हम उस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो ये कह रही थी अभी तो खैर उस फैसले पे अपील में गए, लेकिन अगर ये इलेक्शन होते हैं तो मुकाबला भरपूर तरीके से होगा और भरपूर किस्म की पार्टिसिपेशन भी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हम ज़रा बात कर लेते हैं अब PSL सीज़न 6 के हवाले से, जिसमें एक दिन के वक्फे के बाद आज होने जा रहे हैं कराची में 2 अहम मैचेस। एक तो मुकाबला जो पड़ेगा वो पड़ेगा लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। यहाँ पर मसला ये है कि लाहौर कलंदर्स 2 मैचेस जीती हुई है, जबकि मुल्तान सुल्तान 1 मैच भी अभी तक नहीं जीती। 2 मैच खेले, दोनों मैच हार गई। और जो दूसरा मुकाबला होगा वो होगा पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स दोनों मैच हार चुकी है, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने 1 मैच जीता है। सो ये पड़ाव आज पढ़े जा रहे हैं। 2 ये पड़ाव है जो कि आज पढ़ेंगे कराची के नेशनल स्टेडियम में। और साथ में जैसे कि आपको पता ही है, क्योंकि अब NCOC की जानिब से ऐलान कर दिया गया है 50% जो है वो क्राउड अलाउड होगा, और इसके बाद इंशाल्लाह जब प्ले ऑफ मैचेस होंगे तो फिर तो उसमें 100% कैपेसिटी जितनी भी होगी उसमें फिल इन किए जा सकते हैं। तो टिकटों की भरमार हो चुकी है, टिकट जितनी ऑनलाइन बिक रही हैं, लोग इसको धड़ धड़ खरीद भी रहे हैं, और अल्लाह करे लोग ख्याल भी रखें। खैर, जो आज मैचेस होने वाले हैं 2, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एंकर नजीबुल हसनैन। नजीब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बाखबर सवेरा। सबसे पहले नजीब तो हम आपसे ज़रा बात कर लेते हैं, आज जो पहला मैच होने जा रहा है जो कि है जनाब लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। अब मुल्तान सुल्तान ने तो देखा जाए कि अपने दोनों मैचेस जो हैं वो गंवाए हैं, दोनों मैच नहीं जीत सकी। लाहौर ने अच्छा समाव खेला। क्या लग रहा है आपको कि आज ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान को इंतज़ार है कि वो जीतेगी, क्या हो सकता है आज के मैच में? जी हाँ, आज इट्स अ डबल हेडर इन PSL 6। 2 बड़े ज़बरदस्त मैचेस होने वाले हैं। लाहौर कलंदर विल टेक ऑन मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। लाहौर और मुल्तान का बिल्कुल ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है। लाहौर अपने दोनों मैचेस जीता है, मुल्तान अपने दोनों मैचेस हारा है। अगर आप PSL शुरू होने से पहले मुझसे पूछते कि मुल्तान की ये पोजीशन होगी शुरू में, तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल टीम, बहुत बड़ी टीम है, बड़ा ज़बरदस्त लाइनअप है, बॉलर्स भी अच्छे हैं, ऑल्दो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, रन ज़्यादा दे रहे हैं, बैट्समैन भी बड़े ज़बरदस्त हैं, और कप्तान उनका पर्पल पैच में है। रिजवान की जो फॉर्म है वो बड़ी खुश नसीब लोगों को ही मिलती है इस तरह की फॉर्म, लेकिन फिर भी वो अपने दोनों मैचेस हारे हुए हैं। तो दिस इज़ द टाइम जब उनको उठना है। अगर 1-2 मैचेस और हार गए तो फिर उनका खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, आपने बात सही। जानिब जो आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान में जो मैच होने जा रहे हैं, तो नजीब उसमें कोयटा की भी सिचुएशन है कि कोयटा को आज का मैच तो हर सूरत में जीतना होगा, वरना कोयटा के लिए भी आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। सो आपको जो दूसरा मुकाबला होने जा रहा है, ये मुकाबला कैसा लग रहा है? पेशावर ज़ल्मी अपना 1 मैच जीता है, 1 मैच हारा है। अगेन कोयटा ग्लैडिएटर्स एक बहुत बड़ा यूनिट होने के बावजूद अभी तक कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। मेरा ख्याल है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो इस टीम में है वो सरफराज का है। सरफराज, एज वी ऑल लव हिम, बिकॉज वो हमारे एक बड़े कामयाब कप्तान रहे हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी जिताई है उन्होंने, लेकिन अब उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है। उस प्रेशर को हैंडल करना ही शो करेगा कि उनका कैरेक्टर क्या है। वो प्रेशर फील्ड पे भी नज़र आया, बैटिंग करते हुए भी नज़र आया, ऑल्दो रन्स तो उन्होंने कुछ किए, बट जो ग्राउंड में वो पैनिक कर रहे थे या चिल्ला रहे थे बॉलर्स पे या फील्डर्स पे, वो नहीं होना चाहिए। मुझे दुख है कि ऐसा हुआ, बट आई एम श्योर, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने एक बार पाकिस्तान के मैच में भी ऐसा किया था, और जब क्रिटिसिज्म हुआ वो वापस आए तो वो नेक्स्ट गेम में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने फिर से कप्तानी की जैसी वो हमेशा करते हैं। तो आई होप कि अपनी गलतियों से सरफराज सीखेंगे, और ये जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है ये एक अपना सही कॉम्बिनेशन बना पाएगी। इस PSL में मैंने ये रियलाइज़ किया है कि सुपरस्टार्स भरे होना ज़रूरी नहीं होता, आपको एक सही प्लेइंग 11 बनाना ज़रूरी होता है। तो वो प्लेइंग 11 अगर बना ले कोयटा, तो फिर ज़रा PSL 6 का और मज़ा आए जब अच्छी टीमें, बड़ी टीमें भी अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल, और जैसे नजीब आपने बात भी की कि सरफराज थे वो काफ़ी सारा पैनिक भी नज़र आ रहे थे, तो वन मस्ट नॉट लूज हिज काम, और साथ में जैसे आपने बोला कि पहले भी ऐसा हो चुका है,
तनकीद की गई और दूसरा मैच में उन्होंने अच्छा कम बैक किया, तो अल्लाह करे आज के मैच में भी सरफराज की टीम जो है वो बहुत अच्छा कम बैक करे। बहुत शुक्रिया जी, नजीबुल हसैन हमारे साथ मौजूद थे। और अब हम ज़रा बात कर लेते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम के हवाले से, जो कि है हलवा पुरजोश, रात 11 बजे। कल हमने देखा कि जनाब असफर और मानी थे हलवा पुरजोश में मेहमान आदि और शफात ने, तो आपने देखा है कि कल क्या धूम मचा दी। और साथ में अहमद शाह, मतलब आप देखिए कि जो डाक साहब है, जिनको बड़े प्यार से डाक साहब कहते हैं, बदामी साहब, उनकी प्रेडिक्शन भी बड़ी कमाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके साबित हो रही है। कल के शो में क्या हुआ आपके साथ शेयर करते हैं। साथ मौजूद है असफर एंड मानी साहब। राशिद लतीफ और मानी को एक साथ देख के कुछ याद आया। इसके बाद पाकिस्तान की 2 पार्टियों ने आपस में गुस्सा कर लिया। बड़े अरसे बाद दोनों पार्टियां खत्म हो गई। मानी बेटा 50% क्राउड नहीं बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा सर टिकटें तो हमसे मांगते हैं ना ये। क्वेटा अभी से थोड़ा सा डेंजर जोन में आ गया पहले ही से आ गया, क्योंकि -0 बहुत ज्यादा बहुत ही कम है। कोयटा का वैसे ही बुरा हाल है, फिर क्रिस गेल भी चले गए, तो बहुत बुरी खबर है। राशिद भाई मेरे फेवरेट है, तनवीर भाई मेरे फेवरेट है, बासित भाई मेरे फेवरेट है। लाहौर वर्सेस मुल्तान कौन जीतेगा आपके ख्याल? मुल्तान। पेशावर वर्सेस कोयटा। पेशावर ज़ल्मी। दूसरा मैच तो मुझे भी लगता है पेशावर जीत जाएगा, लेकिन लाहौर तीसरा मैच जीत जाएगा। गुजर डाले में दूध की लहर दरियाफ्त हुई है। ख़वातीन हज़रात, बच्चे लप्पा डुबकी कर रहे हैं, शपट पी रहे हैं, और उसके बाद न सिर्फ ये कि वहाँ के इलाका बकीरों में खुशी की लहर दौड़ दी है, सिंध हुकूमत क्या कर रही है, हजारों लीटर दूध ज़ाया हो रहा है। ख़वातीन हज़रात, बड़ी खुशखबरी है। ड्रामा किया मेरे पास तुम हो, उसमें तो आप नहीं थे, लेकिन खुशखबरी ये है कि अब उसका सीक्वल बन रहा है, उसमें वो आपको कास्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसका नाम है मेरे पास तुम हो। असफर भाई हम दोनों में ज्यादा दिल फेंक ये शादी के बाद मोहब्बत, तौबा तौबा, हाँ या ना? मोहब्बत तो मुझे होती एक ही दफा हुई है। डैश बेहतरीन कॉमेडियन, उमर शरीफ बेहतरीन कॉमेडियन। जल्मी और मुल्तान में कौन जीतेगा? जल्मी और मुल्तान। जल्मी और और अब आगे बढ़ते हैं, आपकी मुलाकात करते हैं कैसे पाकिस्तानी नौजवान से, ऐसे पाकिस्तानी कोहपैमा से, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया जनाब। ताल्लुक इनका लाड़काना से। 23 साल असद अली मेमन ने तंजानिया में अफ्रीका की बुलंद तरीन माउंट केली को कम वक्त में सर करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और असद अली मेमन वाहिद एशियाई और पाकिस्तानी कोहपैमा है जिन्होंने 14 घंटे में, इमेजिन, सिर्फ और सिर्फ 14 घंटे में 5895 मीटर बुलंद चोटी को सर किया, जबकि कोहपैमाओं को 5 से 7 दिन जो है ना वो लग जाते हैं। लेकिन असद ये कहते हैं जनाब कि वो सर दर्द, भूख, प्यास की परवाह के बगैर चोटी की तरफ बढ़ते रहे। बारिश, बर्फबारी और अंधेरे भी रास्ते रोकते रहे, मगर एक ही धुन थी कि मुल्क का नाम मुझे करना है रोशन। और वो सच्चे जज्बों की बदौलत ख्वाब को ताबीर की शक्ल देने में कामयाब भी होगा। हमारी खुशकिस्मती ये कि पाकिस्तान का बहादुर बेटा, ये कोहपैमा असद अली मेमन, आज हमारे स्टूडियोज में भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम। वेलकम टू बाखबर सवेरा। 1 साल के बाद आपसे मुलाकात हो रही बाखबर सवेरा में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू जी, ऑनर जी। मुझे बताइएगा हसन, मतलब बाकी ये चोटी तकरीबन दुनिया का कोई कोहपैमा चला जाए वो उसको 4 से 5 दिन लगते हैं सर करने में, आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 14 घंटे में सर कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कैसे? बहुत मुश्किल था। यू जस्ट इमेजिन, यू हैव टू समराइज 7 दिन का सफ़र 24 घंटे के अंदर। बस ये तो अल्लाह ताला का करम था, घर वालों की दुआएं थी, और मेरे कौम के जो लोग हैं उन्होंने मुझे जो बैकअप किया, यही मुझे लगता है कि वजह बनी मैंने ये जो माइलस्टोन है वो अचीव किया। उसके अलावा तो मेरी इतनी वो नहीं है कि मैं कर सकूं। मेहनत अपनी जगह पे, लेकिन माउंटेनियरिंग में लक जो है वो बहुत मायने रखता है। ये तो वाकई हमने अब देखा कि लक वाकई बहुत ज़्यादा मानी रखती है, चाहे आप जितने मर्जी मतलब ट्रेन हो, क्योंकि मौसम की सख्तियाँ जो है ना वो तमाम तर चीज़ें बदल देती हैं, हिला के रख देती हैं। मौसम किस कदर सख्त था? देखिए, मैं हर कोई करता है, सिर्फ मैं नहीं। जब भी आप निकलते हैं ना किसी मिशन पे या किसी एक्सपीडिशन पे, आप रात को एक दफ़ा ज़रूर चेक करते हैं कि फोरकास्ट वेदर कैसी है, बारिश होने वाली है या आइस होने वाली है। मैंने भी किया था। अब बदकिस्मती से माउंटेन्स में विद इन सेकेंड्स वो चेंज होती है। अब द मोमेंट इतना ड्रास्टिक चेंज होता है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा चेंज होता है। एक दफ़ा आपको लगता है कि वो क्रिस्टल क्लियर इसका है, कोई बादल नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन जब मैं निकला हूँ रात के टाइम पे वो रेन फॉरेस्ट होता है, तो आप सिर्फ इमेजिन करें रेन फॉरेस्ट में अगर बारिश होती है तो वो कितनी डेंस होगी, कितनी मुश्किल होगी, और वो स्लिपरी, और मैंने ऊपर भागना है, चलना नहीं है, क्योंकि 20 घंटे है मेरे पास। बिल्कुल। फिर मैंने वो 10 किलोमीटर भाग के बारिश में बगैर रुके कराए, स्लिपरी। ये तो सिर्फ बारिश थी और थोड़ी सी मड थी, ठीक है। जब मैं ग्लेशियर पे पहुंचा हूँ 5000 पे, तो वहाँ पे आइस स्टार्ट होना शुरू हुई है। सबसे खतरनाक चीज़ ये थी कि मुझे जहन में गुमान में ही नहीं था कि, क्योंकि मैंने फोरकास्ट चेक किया था, बिल्कुल क्लियर था सारा, और मैंने बूट्स भी उस हिसाब से पहने थे। अब
बारिश वो हो रही है, आइस फॉल हो रही है, लगातार 3 घंटे में कितना वेट करूं, वेट नहीं कर सकता, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, टाइम मेरे पास कम है, रिकॉर्ड बनाना है मैंने। अब उसका नतीजा ये निकला कि मेरा एक लेफ्ट थंब जो है पैर का वो डैमेज हो गया, वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, जो अभी रिकवरिंग हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इतनी मुश्किल चीज़ थी जिसने मुझे इतना कहते हैं ना कि जो हालात आप बता रहे हैं स्पेसिफिकली, जैसे स्नो के भी अलग से बूट्स होते हैं हर जगह के, जब ऑफ कोर्स माउंटेन में जा रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि कोपेमाओ के जूते ही बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ये वेदर पे डिपेंड करता है, बर्फ़ है, बारिश है, तो तमाम तर चीज़ों को लेकर कितने मतलब बार बार आप गिरे होंगे तो कितने फ्रैक्चर्स भी आते होंगे जो हमें मालूम ही नहीं। हम तो सिर्फ बात करते हैं जी कि उन्होंने ये चोटी सर कर लिया, देन वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट, पर हमें ये नहीं पता कितनी गिनना ही बंद कर दिया कि मैं जाते हुए कितनी दफा गिरा, वापसी में उससे ज्यादा गिरा था क्योंकि वापसी में एनर्जी भी डाउन थी, टाइम भी कम था, आई वाज लेट एज वेल, रात का टाइम था, सुबह रात को निकले थे, फिर वापसी रात का टाइम था। बार बार बात करें टाइम कम था, ये आपने खुद सोचा हुआ था कि मैंने ये आपने अपने आप को टारगेट दिया हुआ था कि मैंने इतने घंटे में करना है काम? अब एक पाकिस्तानी अफ्रीका के मुल्क में तंजानिया में पहुंचा है एक माइंडसेट, एक गोल के साथ, अगर वो उसमें कामयाब नहीं होता तो क्या फ़ायदा मेरा वहाँ पे आने का। द मोमेंट मैं उस तंजानिया के मुल्क में पहुंचा हूँ, लोग एक दिन रेस्ट करते हैं, मैं उस रात को फ्लाइट से पहुंचा, मैं बेस कैंप तक पहुंच गया। मैंने कहा मैंने बस अगले दिन मैंने जल्दी यानी कि इतना जुनून था कि मुझे आज ही करना है, मुझे आज अपना सफ़र शुरू करना है। ये किसी ने नहीं किया, मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किलिमंजारो की हिस्ट्री 1980 से है, किसी ने सोचा तक नहीं था, अटेम्प्ट किया होगा, सक्सेसफुल नहीं होंगे लोग, मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, जिसकी वजह ये है कि आई वुड लाइक टू शो यू, दिस इज संडे टाइम्स, ये पाकिस्तानी अखबार नहीं है जहाँ पे मेरा कोई इंटरफेरेंस हो, दिस इज ईस्ट अफ्रीका की, ना सिर्फ तंजानिया, ईस्ट अफ्रीका की इंग्लिश लीडिंग न्यूज़पेपर। इसके फ्रंट पेज पे यू वुड सी a young Pakistani sets record on Uru Peak. Wow. No Asad Ali Memon here, young Pakistani, highlighted by Sunday Times. फिर आप जब next page पे आते हैं तो ये मैं हूँ, received by the High Commission of Pakistan in Tanzania for the, ये मेरा जो भी रिकॉर्ड था, एंड फिर वो तंजानियन की गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ हैं, they were very surprised कि यार एक पाकिस्तानी बंदा यहाँ पे आके कैसे कर सकता है। वहाँ का अगर लोकल होता तो चलो उसको रास्ते पता होते, ये मैं पहली दफ़ा तंजानिया में आया था, रास्ते नहीं पता थे, किलिमंजारो का एवरेज टाइम 7 दिन है, अच्छा मैंने खाना भी नहीं खाया था, आप खुद अंदाजा लगाएं। मतलब रुके, मैं वाकई अपने दिमाग को यहाँ पे प्रोसेस कर रही हूँ कि आप जिस दिन वहाँ पे लैंड किए हैं आप उसी दिन में निकल, क्योंकि बाकी लोगों को होता है कि हम अपनी नींद पूरी कर लें, क्योंकि ऑफ कोर्स पहाड़ों पे नींद कहाँ पूरी होती है, तो जहाँ कोई पत्थर की टेक मिल जाए वहाँ पे सो लिए। आपने उसी दिन अपना सफर भी शुरू कर लिया? या मैंने फ्लाइट में खाना खाया था और मेरा एक बैकपैक था बिल्कुल छोटा, जिसमें आप पानी की बोतल रखते हैं और फिर उसकी एक वायर आती है, वो आप मुंह में सिप करते होते हैं, सिर्फ वही मेरे पास ऑप्शन था क्योंकि वो मेरा टाइम बचाता था। अगर मैं बीच में रुकूं, अगर 5 मिनट भी लगाए ना, मैं एक दफा रुक गया 5 मिनट, अब मैंने पता नहीं कितनी दफा रुकना होगा, वो 5 मिनट मिला के 2 घंटे हो गए, फिर सिर्फ 2 घंटे में सिर्फ खाने पीने पे लगा लूं तो मतलब 20 घंटे की जगह 22 घंटे हो गए, फिर ऐसे करते फिर वो 24 घंटे, और मेरा गोल जो है वो हाथ से निकल गया। मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ एक पाकिस्तान बड़ी का जल्दी नाम, भी थी वैसे, बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि पाकिस्तान का नाम भी आपने रोशन किया, जैसे भी आपने में दिखाया भी अफ्रीकन न्यूज़पेपर जिसमें यंग पाकिस्तानी लिखा हुआ है, पाकिस्तान का नाम जो है अखबारों में छपा है। अच्छा मुझे बताएं कि जो घर वाले होते हैं वो पीछे से कितना परेशान होते हैं? ऑफ कोर्स आपका उनके साथ मुसलसल रब्ता नहीं हो सकता, और जब आप कोई चोटी सर करने के लिए जाते हैं तो पीछे जो माँ बहनें होती है ना, वो तो दिल थाम के बैठी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई कमीशन ने उठाई हुई थी, मेरी हाई कमीशन जो तंजानिया में थी, उन्होंने कहा आप अपने घर वालों से 2 मिनट टेंशन ना लें, फिलहाल हम आपके घर वाले हैं एंड वी विल बी 24/7 कनेक्टेड विथ योर फैमिली इन पाकिस्तान। हम आपको उनको जो है वो लम्हा बलम्हा जो है वो उनको अपडेट रखेंगे। एंड रियली पाकिस्तान की हाई कमीशन मेरे बैक पे थी, जिसकी वजह से मुझे टेंशन फ्री क्लाइंब करनी पड़ी। उन्होंने सारी चीजें अरेंज तो मैंने पहले से की थी जाने वाली, लेकिन दे वर एक्चुअली बेकिंग मी अप कि बेटा हाँ ठीक है, आपने जो करना है ठीक से करें, आपको कहीं पे भी मुश्किलात हो कुछ भी। ये भी एक बड़ी वजह थी कि आपने बड़े कम टाइम में, बड़े मुख्तसर वक्त में आपने जो चोटी के लिए वो के लिए उसको सर किया। बहुत शुक्रिया जी। असद अली मेमन हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, और जा रहे हैं आगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक अहम तीन खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन का खैर मकदम किया है, जिसमें श्रीलंका ने कोरोना से जाम बहक मुसलमानों की तदफीन का नोटिफिकेशन जारी किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, श्रीलंकन क़यादत का शुक्रगुजार हूँ, श्रीलंका में कोरोना से इंतकाल करने वाले मुसलमानों की अब तदफीन हो सकेगी।
آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے شری لنکن حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کا خیر مقدم کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کرونا سے جاں بحق مسلمانوں کی اب تدفین کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ شری لنکن قیادت کا شکر گزار ہوں کہ شری لنکا میں کرونا سے انتقال کرنے والے مسلمانوں کی اب تدفین ہو سکے گی۔ چلے زہیر، جب آپ واپس آئیں گے تو ہم آپ سے بھی تھوڑے بہت گر سیکھیں گے، اور یہ وہ گر ہیں جو ہمیں نہ صرف اپنے بڑوں کو سکھانے کی ضرورت ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ گر سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنا سیلف ڈیفنس خود کیسے کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت زیادہ اہم چیز ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، نہ صرف بچوں بلکہ خواتین کو بھی، جو کہ روز اپنی جاب کے لیے بھی نکلتی ہیں، ان کو روز بس اسٹاپ پہ کافی دیر بس کے انتظام میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور جو مختلف اپنی جگہوں پہ دیکھا کہ ہراسمنٹ کا شکار بھی ہوتی ہیں۔ سو آئی ایم شیور کہ سیلف ڈیفینس کی اگر ہم ان کو تھوڑے بہت گر سکھا دیں تو ان کے لیے کافی زیادہ مددگار ثابت ہوں گے۔ اب یہاں پر وقت آ گیا ہے آپ سے اجازت چاہنے کا۔ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شادری آبادری، ہیو اے گریٹ ویکینڈ اہیڈ۔ اللہ حافظ۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.